नाज़रीन, जैसे जैसे मुल्क में सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, उसी तरह मुल्क की सियासत का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का कल कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए कहना था कि इस बार कफन लेकर डी चौक जाएंगे, हकीकी आज़ादी हासिल करके लौटेंगे या फिर कफन में आएंगे। तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत वाज़े तौर पर कश्तियां जलाने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप मफाहिमत से बंद गली से निकलने की कोशिश कर रही है। तहरीक चलेगी या मफाहिमत होगी? तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत और मरकजी लीडरशिप एक पेज पर क्यों नहीं? एक तरफ तहरीक इंसाफ डी चौक पर जाने के लिए पर तोल रही है, लेकिन सोने पर सुहागा तहरीक इंसाफ ने तहरीक चलाने की तमाम तर जिम्मेदारी महमूद खान अचकजई के कंधों पर डाल दी है। तहरीक जलसे दर जलसे कर रही है, लेकिन तहरीक चलाने का लाहे अमल कहां है? तहरीक इंसाफ ने तहरीक चलाने की जिम्मेदारी महमूद खान अचकजई पर क्यों डाल दी है? क्या तहरीक इंसाफ में तहरीक चलाने की सकत नहीं रही? तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के लिए सहारे क्यों ढूंढ रही है? दूसरी जानिब बात की जाए तो हुकूमत की तो ख्वाजा आसिफ को अब भी साजिशी अनासिर साजिश करते नजर आ रहे हैं। वज़ीर दिफा का कहना है कि अब भी साजिशी अनासिर इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाने की साजिश कर रहे हैं। यह साजिश कहां हो रही है? ख्वाजा आसिफ को खतरा क्यों महसूस होने लगा है? तलाल चौधरी की बात की जाए तो उन्होंने पैसे देकर तहरीक इंसाफ पर ट्रेंड चलाने का इल्जाम लगा दिया है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का खबरदार करते हुए कहना था कि अगर बाज ना आए तो सख्त एक्शन होगा। तहरीक इंसाफ ट्रेंड बनाने के लिए कितना पैसा लगा रही है? एक ट्वीट करने के लिए तहरीक इंसाफ कितना पैसा देती है? इमरान खान को रिहा करने के लिए तहरीक इंसाफ के पास क्या लाहे अमल है? आने वाले दिनों में मुल्की सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है? तो नाज़रीन, सवालात बहुत से हैं, जवाबात लेने के लिए हमारे साथ हमारा मुअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद होंगे उमर दराज गोंदल, सीनियर तज्ज़ियाकार। इस वक्त हमारे साथ हैं सफ़ीना खान, सीनियर तज्ज़ियाकार। शफी जान, तर्जुमान केपी हुकूमत भी हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सफ़ीना खान, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सफ़ीना खान। क्या देखती हैं, एक जानिब जब हमें इतनी हाइप पर नज़र आती हैं चीज़ें, तहरीक इंसाफ स्ट्रगल करती नज़र आती है, लेकिन वहीं पर ख्वाजा आसिफ साहब का ऐसा बयान सामने आना कि अभी भी ऐवानों में कुछ ऐसा हो रहा है कि बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाया जाएगा, तो ये तो बिल्कुल एक उलट सी बात होती है। तो ये डर, ये खौफ कहाँ से आ रहे हैं? थैंक यू सलमान। देखिए, ये जो अगर मैं ख्वाजा साहब की बात करूं तो मेरे ख्याल से ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि वो चाहते हैं कि वो डिफेंसिव रहें, और अगर कहीं किसी के दिल में थोड़ा सा भी ये ख्याल आया है कि कहीं किसी तरह से इमरान खान को रिलीफ दी जाए तो वो सोचना बंद कर दिया जाए, वो ख्यालात मिटा दिए जाए। तो मैं इसको प्रेशर टैक्टिक्स समझती हूँ। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई भी सिंपैथी जो है वो इमरान खान साहब ने अपने लिए छोड़ी है, क्योंकि इमरान खान साहब को अगर कोई लोग चंद हल्के शायद रिलीफ देना भी चाहते थे तो इमरान खान साहब ने वो अपने हाथों से वो दरवाजे वो खिड़कियां बंद कर दी हैं। सो मुझे अब सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब का ये प्रेशर टैक्टिक्स से ज्यादा कुछ नहीं नजर आता। और दूसरी तरफ अगर मैं इमरान खान साहब को देखूं तो जो आपने अभी बताया। शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। क्या देखते हैं, कितने पैसे देते हैं जनाब? आप पे तो इल्जामात लग रहे हैं कि आप ट्रेंड बनाने के पैसे देते हैं, तो हमने तो समझा था कि ट्रेंड खुद ब खुद बनते हैं और आप पैसे देके ट्रेंड्स बनवाते हैं। असल में तलाल चौधरी साहब का जो ताल्लुक है वो नून लीग से है। इनको हर चीज में पैसे नजर आते हैं, इनकी नज़र पैसों पे होती है। ये जो काम करते हैं, जो तरक्याती काम करते हैं, जो सोशल मीडिया का कोई काम हो, मीडिया का कोई काम हो, कोई टेका देना हो, कोई तरक्याती काम करना हो, तो इनकी नज़र जो होती है वो पैसों पे होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो वॉलंटियर हैं सारे, कोई हम पैसे नहीं देते। ये जो ट्रेंड बनते हैं ये पाकिस्तानी कौम की आवाज़ होती है। ये जब स्टार्ट हो जाता है तो तमाम पाकिस्तानी इसमें हिस्सा लेते हैं। हमारे जितने भी सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, जो इस मुल्क की एक नई एस्टेब्लिशमेंट है सोशल मीडिया, जिसको मैं एक नई एस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ, वो तमाम जो हमारे हैंडल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। वो इमरान खान साहब के शदाई हैं, इमरान खान साहब उनका लीडर है, और लीडर की मोहब्बत में ये सब कुछ फ्री होता है। हम कोई पैसे नहीं लगाते और ना ही हम इन पे कोई इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, ठीक। उमर दराज, अगर पैसे देके ट्रेंड बनते तो इनके पास तो बड़ा मौका था, बाकी उन लोगों के पास भी, वो भी ट्रेंड पैसे दे के बनवा लेते अपने कुछ जिस चीज़ का इस वक्त उनको प्रॉब्लम है वो उसको ख़त्म कर लेते, लेकिन इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात सिर्फ और सिर्फ। सलमान साहब, हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख कर तज़किया देना चाहिए। इस बात से सब लोग आगाह हैं कि तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी से फाइनेंशियल क्रंच का सामना कर रही है।
ایون ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کے جو سینٹرل سیکریٹریٹ ہے اس کے لیے بھی کیا ان کو پرابلمز ہیں ان کی سیلریز پے کرنے کے حوالے سے. پھر تحریک انصاف کے وہ لوگ جو جیلوں میں ہیں ان کی فیملیز کو کس طرح سے اسسٹنس دینی ہے یا اپنے کیسز کیسے لڑنے ہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. دوسری بات کہ کیا تحریک انصاف کے پاس پیسہ حکومتوں سے بھی زیادہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر پنجاب حکومت, سندھ حکومت, بلوچستان حکومت, وفاقی حکومت, اتنا پیسہ ہے, اتنی ٹیمز ہیں, ٹی وی سکرینز حاضر ہیں, سب کچھ حاضر ہے, تو میرا خیال ہے اگر پیسوں سے ہوتا تو اس وقت بہت چیزیں اور تبدیل ہو جاتی. یہ بات درست ہے. دیکھیے نیریٹو میں جان ہو تو پیسہ لگے یا نہ لگے لوگ اس کو بائی کرتے ہیں. آپ کے نیریٹو میں جان نہ ہو, آپ جتنے سوشل میڈیا سیلز بنا لیں, آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم لانچ کر لیں, وہ لاہور میں لانچ ہوں یا اسلام آباد میں لانچ ہوں یا کسی بھی جگہ پہ لانچ ہوں, لوگ اس کو بائی نہیں کرتے. بنیادی طور پہ بات پیسے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس میں بات کون کہہ رہا ہے اور بات کیا کہی جا رہی ہے. دیکھیں سوشل میڈیا کا اصول بڑا واضح سا ہے, اس میں آپ جو مرضی کہتے رہیں, ایٹ دی اینڈ اس میں ایک شخص بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرے اینڈ پہ کوئی اس کو بائی کرنے والا یا اس کو دیکھنے والا یا سننے والا موجود ہے, وہ خود سے فیصلہ کرتا ہے. آپ ایک وقت میں لوگوں کو وہ بے وقوف بنانے والا جو بار بار ہمیں وہ سنائی جاتی ہے بات, یہ بات ٹھیک ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پچھلے 2.5-3 سالوں میں, اگر ہم زیادہ عرصہ نہ بھی جائیں, تو آپ نے سب کچھ کیا نا. مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب گورنمنٹ سوشل میڈیا نہیں چلاتی, کیا سیم آفس کا سوشل میڈیا نہیں ہے, کیا سندھ گورنمنٹ نہیں چلاتی, کیا شرجیل انعام میمن صاحب والا معاملہ نہیں ہے, کیا بلوچستان نہیں چلاتا, کیا وفاقی حکومت نہیں چلاتی. اس بنیاد پہ چیزیں نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ لوگ نیریٹو جب ہوتا ہے نا, جب آپ پبلک پلس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر چیزیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور پھر میرے لیے سب سے سیدھا آرگومنٹ یہ ہے کہ کیا حکومت اور ریاست سے زیادہ وسائل تو تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے نا. اور ایک اور بات, کہاں سے پیسہ دے رہے ہیں, کون پیسہ دے رہا ہے؟ ان کے اکاؤنٹس آپ نے فریز کیے ہوئے ہیں, ایز اے پارٹی دے رہا ہے. اور پھر اگر پاکستان کے اندر ہو رہا ہے تو آپ بینکنگ چینلز آپ کے پاس ہیں, اس کو چیک کر لیں کون سا پیسہ دے رہا ہے, کہاں سے پیسہ دیا جا رہا ہے. بیسیکلی گورنمنٹ کی یہ فرسٹریشن ہے. آج طلال چوہدری صاحب کی میں نے پریس کانفرنس سنی ہے, جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے, ایک تو مجھے ان سے بڑی ہمدردی ہے کہ اتنے ٹیکنیکل ایشو کے اوپر اور اتنا جو انفارمیشن سے جڑا ہوا معاملہ ہے جناب طلال چوہدری کو بھیج دیا گیا. آپ 10-15 منٹ ماحول تو بنا سکتے ہیں, لیکن لوگوں کو لاجیکلی کنونس کرنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اور آپ نے نیریٹو بنانا ہے. تو میرے خیال سے مسلم لیگ نون کو یا کسی اور کو یا گورنمنٹس کو یہ سمجھنا ہے, آپ کا جو اوبسیشن ہے سوشل میڈیا سے, وہ بات ٹھیک ہے. ایک زمانہ تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر یہ الزام نہیں لگتا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایک سوشل میڈیا سیل بنایا ہوا ہے, ایک میڈیا سیل بنایا ہوا ہے, یہ تھا نا. تو اس وقت مسلم لیگ نون یہ سمجھتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا, لوگ بھائی کرتے تھے, لوگوں کو لگتا تھا سول سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں تو آپ پیسے لگاتے تھے. اگر آپ پیسے نہیں لگاتے تو تحریک انصاف اپوزیشن کے اندر ہے, لوگ ان کو کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے میں اس چیز کو نہیں سمجھتا, اور میں نے آپ کو گراؤنڈ کے اوپر بتایا کہ ان کے جو سینٹرل سیکریٹریٹ کی جو سیلریز ہیں ان کا پرابلم ہے. ابھی کل پرسوں نوٹیفیکیشن آیا, شفیع صاحب بہتر میں بتا سکتے ہیں, انہوں نے کہا جی ہمیں فنڈز دیں ماہانہ. اب پی ٹی اے والے بیچارے کتنے کو فنڈز دیں, جلسوں کے لیے فنڈز دیں. اب دیکھیں نا کہ میں نے ایک ایم پی اے ہے, اس کے حلقے کے لوگ جیلوں کے اندر ہیں, اگر آپ ان کی فیملی کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کہاں پہ لوگوں کا سامنا کر پائیں گے. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سمینہ صاحبہ, یہی بات آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی تو سیاست پر بڑی گہری نظر ہے, تو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ کیا پیسے دیکھ کر ٹرینڈز بن سکتے ہیں؟ طلال چوہدری صاحب کا جو موقف, تو پھر یہ باقی جماعتیں جو ہیں جو اتنے عرصے سے برسر اقتدار ہیں اور حکومت میں پیسہ بھی کھلا ڈلا ان کے پاس, تو یہ خود کیوں نہیں ٹرینڈ سیٹ کر لیتے, خود کیوں نہیں ٹرینڈز چلا لیتے؟ تھینک یو سلمان. پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں, جو آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے تحریک کی ذمہ داری جو ہے محمود خان اچکزئی کے حوالے کر دی ہے. تو آپ یہاں سے ہی اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب خود اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ہوتے ہوئے ایک ایسے شخص کے حوالے اپنی تحریک کو کرنے جا رہے ہیں جن کے کیا کہتے ہیں محمود خان وہی شخص ہے نا جن کے کندھے پر پڑے ہوئے دوپٹے کو اپنے سر پہ لپیٹ کے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو کنفیوژن تحریک انصاف کے اندر نہیں ہے. عمران خان صاحب جیل میں قید ہیں, ان کی بہنوں کا یہ خود کہنا تھا کہ عمران خان ذہنی دباؤ کا شکار ہے, وہ پریشر میں ہے, وہ غصے میں ہے. تو فرسٹریشن عمران خان صاحب کے فیصلوں سے صاف عیاں ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کی اگر آپ نے بات کی ہے کہ ان کے پولیٹیکل پارٹیز کے سوشل میڈیا کی, تو یس عمران خان صاحب کا سب سے زیادہ فوکس ان کا سوشل میڈیا پہ رہا ہے. آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی وہ پہلی واحد پارٹی تھی جس نے سب سے زیادہ فوکس اپنا سوشل میڈیا کے اوپر کیا. اور اگر آپ یہ میرے باقی پینلسٹ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے کے بغیر سوشل میڈیا چلایا جا سکتا ہے, تو سوری میں اس سے ایگری نہیں کرتی ہوں. پیسہ لگانا پڑتا ہے اور پیسے لگا کر ٹیمیں بنائی جاتی ہیں, اور ٹیمیں بنا کر ایک باقاعدہ طور پر پے سیلری پر رکھے جاتے ہیں لوگ, اس کے بعد ہی ٹرینڈ
ट्रेंड बनते हैं। और अगर आप ये कह लें कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो है, चले मैं मान लेती हूँ क्योंकि कुछ लोग जो है वो इंडिविजुअली कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग कैसे पूरा दिन अपना जाया करके खास एक मुहिम चला सकते हैं, खास एक बयानिया चला सकते हैं कि उनको अपनी जॉब नहीं करनी। वो ऐसे तमाम लोग जिनकी जॉब नहीं है, जिनके पास कोई स्टेटस नहीं है, तो वो क्यों एक ऐसा ट्रेंड, और जिसके बाद मैंने अपनी आंखों से उन लोगों की लाइफ बदलते हुए देखी है। कहाँ उनके पास एक रूम में रहने के लिए पैसे नहीं थे, अब वो लोग पूरा पूरा घर लेके रेंट पे रह रहे हैं, अपनी बाकी फैमिलीज को भी रख रहे हैं। तो ये कहाँ से हो रहा है? अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान से बुला के असाइलम अप्लाई करवाए जा रहे हैं, वो कैसे हो रहा है? उनको फैसिलिटेट किया कौन कर रहा है? केबीकी की हुकूमत के साथ उनके ताने बाने मिलते हैं कि उनको वहां से फ्लाई करवाने वाले में वो लोग शामिल हैं। तो ये खाली कह देना कि नहीं नहीं ये सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जो इमरान खान की मोहब्बत में लगे हुए, मैं इस चीज से एग्री नहीं करती। सफीना साहिबा, फिर बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जी, फिर तो एतराफ कर लेना चाहिए कि तहरीक इंसाफ 50 साल आगे है फिर ये बयानिया बनाने में, ट्रेंड्स चलाने में, फिर तो अभी बहुत पीछे हैं। अच्छा चलें, शफी जान साहब भी हमारे साथ हैं। तो शफी जान साहब, क्या कहेंगे? आपने अब पूरी तहरीक जो है वो महमूद खान अचकजई साहब के हवाले कर दी है, आप उनकी तरफ देखते हैं, अवाम आपकी तरफ देखते हैं, लाहे अमल मांग रहे हैं, लेकिन कोई लाहे अमल दिया नहीं जा रहा, क्या करने के हवाले हैं? मोहतरमा ने बड़ा जज्बाती एक तज्जिया पेश किया है अचकजई साहब के हवाले से। तो सियासत जो होती है, सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं किए जाते। क्या इसी शहबाज शरीफ ने ये जलसों में नहीं कहते थे कि जरदारी के पेट से हम पैसे निकालेंगे, उसका पेट पाड़ के हम करप्शन का पैसा निकालेंगे? क्या बेनजीर भुट्टो साहिबा की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से नून लीग ने नहीं फेंकी? आज दोनों ही कैबिनेट का हिस्सा है, दोनों हुकूमत का हिस्सा है, दोनों अपने अपनी बारी के इंतजार में है, दोनों फर्माबरदार बच्चे बने हुए हैं। तो हमें ये ना सिखाया जाए कि अचकजई साहब के बारे में। लेकिन शफी जान साहब, अब इस सारी सूरत हाल में दरवाजे तो बहुत पीछे रह गए। अब जो बात की जाती है वो तो ये है कि अब हम कफन लेकर आगे जाएंगे, ना वापस आए तो कफन में ही वापस आएंगे। अब तो मामला इस जानिब जा रहे हैं। जहां तक अचकजई साहब की बात है, उनको जो खान साहब ने जिम्मेदारी दी है, जो अलामा साहब को जिम्मेदारी दी है, वो हमारे सेनेट के ओपोजिशन लीडर हैं। और महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो कौमी असम्बली के हमारे अपोजिशन लीडर है। वो एक अलग बात है कि कौमी असम्बली का स्पीकर इतना बेख्तियार है कि वो इसका नोटिफिकेशन नहीं कर सकता। वो इस इंतजार में है कि उनके आका जो उनको हुक्म देंगे उसके बाद ही कोई नोटिफिकेशन होगा। इनके इख्तियार में एक नोटिफिकेशन नहीं है। और जहाँ तक उसकी बात है कि कफन की बात आपने की, तो कल जो सीएम सुहेल आफरीदी साहब ने मेरे हल्के को हार्ट में उस खिताब किया जलसे से, तो उनके कहने का जो तनाजुर था या जो मकसद था वो खान साहब का पैगाम है। खान साहब का जो पैगाम था मौत या आज़ादी, उसके तनाजुर में ये बात हुई कि इस बार की जो हमारी तहरीक होगी वो आर या पार होगी। हम इस बार इस तरह नहीं करेंगे कि जी अभी मेरे साथ इससे पहले एक शो में बाबर खान बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि जी हम आपको इस्लामाबाद में वेलकम करेंगे, हम आपको हार पहनाएंगे। मैंने कहा जी ना आप हमें हार पहनाएं ना हमें वेलकम करें, बस आप गोली ना मारे। बाकी इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है, जो आम लोगों का राब्ता है तहरीक इंसाफ से, जो इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, वो जाने, उसका काम जाने। बस सिर्फ आप गोली ना मारे, बाकी हम कर लेंगे इंशाल्लाह।